बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अख़रुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 24 जुलाई है, जुमअतुल मुबारक का मुबारक दिन है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर झुरलू फेर के रख दिया है। अमरीकी टेक्नोलॉजी का कबाड़ा निकाल के रख दिया है। बड़े लेवल पर तबाही एक मरतबा फिर ईरान ने फेर दी है जवाबी हमले में, क्योंकि ईरान के अंदर अमेरिका ने पहले हमले किए हैं। इसके साथ साथ यूके, फ्रांस और जर्मनी में भी इस जंग को लेकर बड़ी हलचल मच चुकी है। खित्ते के अंदर जो इनके ईरान के अंदर जो फ्रांस के, जर्मनी के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के सफारत खाने हैं, उनको बंद किया गया हंगामी सतह पर। क्यों बंद किया जा रहा है? अमेरिका एक तरफ अपनी फौजी ताकत को दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी है। तो आइए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख लें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची, उनका एक बयान आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, जो अमरीकी हवारी हैं मशरक़ वुस्ता में, अरब ममालिक में, उनको एक पैगाम उन्होंने दिया है। अब्बास इराक़ची ने जो बयान दिया है उस पर अपने कमेंट में ज़रूर बताना है उनके बयान को लेकर। उन्होंने कहा है किसी दूसरे मुल्क का पैसा छीन कर अपने मनपसंद कामों में खर्च करना एक इंतहाई ख़तरनाक शुरुआत है। अमरीका क्या कर रहा है कि जो ईरान के मुंजमद असासे हैं उनको क्या करने जा रहा है, जो उसकी बहरिया का नुकसान हुआ है उसको पूरा कर रहा है उन पैसों से जो मशरक़ वुस्ता में उसके अड्डे तबाह हुए हैं। ईरान के जो मुंजमद असासे हैं, जो मिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, उनको इन कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, खर्चे पूरे किए जा रहे हैं जंग के। तो वो अब्बास इराक़ची साहब कह रहे हैं कि ये इंतहाई ख़तरनाक शुरुआत है किसी के पैसों को अपने कामों में यूज़ करना। जो लोग इस रकम पर खुशियाँ मना रहे हैं वो याद रखें कि जब हुकूमतें दूसरों की रकम पर कब्ज़ा करना मामूल बना लें तो फिर दुनिया में किसी का भी पैसा महफूज नहीं रहता। यानी वो अरब ममालिक को टारगेट कर रहे हैं कि जनाबे वाला, अगर आप खुशी की शादियाने इस चीज़ पर बजा रहे हैं कि ईरान के मुंजमद असासे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बात आप याद रख लें कि जो लोग डकैत होते हैं, जिनका मामूल बन जाता है चोरी करना, यानी वो क्या कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अगर आज वो हमारे मुंजमद असासों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल को आपके मुंजमद असासे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा खुश होने की बजाय आप मुस्तकबिल पर ज़रा निगाह दौड़ाएं, क्योंकि आप भी हमारे हमसाए हैं, आप भी मुस्लिम ममालिक हैं, हम भी मुस्लिम मुल्क हैं। लेकिन अरब ममालिक इस चीज़ को समझ नहीं रहे। ईरान हर लिहाज से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सैयद अब्बास इराक़ची के इस बयान पर आप क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके बाद जो अफरा तफरी फैलेगी वो बहुत तबाहकुन होगी। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस कदर तबाहकुन किस्म के हमले हो रहे हैं गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर कि सबसे पहले बरतानिया ने ये बाकायदा ऐलान किया कि सिक्योरिटी वजूहात की बना पर तेहरान से अपना सफारती अमला आर्जी तौर पर हमने निकाल लिया है और वो अब रिमोटली काम कर रहा है, यानी बाहर बैठकर कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू काम किया जा रहा है। जर्मनी ने भी खित्ते में बढ़ते हुए फ़िज़ाई और सिक्योरिटी ख़तरात के बाइस तेहरान से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया है और अपनी एयरलाइंस को ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने की हदायत की है। फिर फ्रांस ने भी तेहरान में मौजूद अपने गैर ज़रूरी सफारती अमले और एहलकारों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलने के इक़दाम जारी किए हैं। न्यूजीलैंड ने भी सिक्योरिटी के खदशात और फ़िज़ाई हमलों की दोबारा आगाज़ के बाद तेहरान में अपना सफारती खाना दूसरी मरतबा आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ महकमा ख़ारजा ने मशरक़ वुस्ता में अमरीकी शहरियों से कहा है कि वो हंगामी सफ़र की तैयारी करें। यानी जो मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं इनके अमरीकी फ़ौजी कह रहा हूँ, सॉरी, दूसरे फोर्सेज या अमरीकी शहरी जो मौजूद रहते हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं इधर मिडल ईस्ट में, तो अमरीका के महकमा ख़ारजा ने उनको भी इस चीज़ पर कहा है कि आप हंगामी सतह पर वहाँ से निकलने के लिए अलर्ट रहें और वहाँ कोशिश करें कि वहाँ से आप मूव हो जाएँ। तो ये जो पैगामात हैं अमरीकी इत्तेहादी कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, अमरीका निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि खित्ते के अंदर बड़े लेवल पर तबाही मचने जा रही है। 50,000 पहले ही अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि ईरान के निशाने पर है। अब मज़ीद फोर्सेस, मज़ीद दस्ते, मज़ीद जंगी तैयारे और तमाम चीज़ें इस जंग में भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
ٹرمپ نے منظوری دے دی ہے. لیکن یہ اب ایران کے جو قریبی علاقے ہیں جس طرح سے الوداع ایئر بیس ہے یا دوسری نزدیکی وہاں پر نہیں بھیجے جا رہے. ان کو یا تو انگلینڈ بھیجا جا رہا ہے یا پھر کسی اور امریکی ایران کے نزدیک کسی کہیں اور محفوظ ٹھکانوں پر بھیجا جا رہا ہے جہاں تک ایران کی پہنچ نہ ہو سکے. ناظرین محترم، جھرلو پھیر دیا ایران نے ایک مرتبہ پھر. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی جانب سے جمعرات اور جمعے کی رات کی جو درمیانی رات ہے یہاں پر اس رات کو بڑے لیول پر حملے کیے گئے ہیں. تقریباً 12 سے 13 جو ایرانی شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جن میں سے 4 جو بڑے عام ترین شہر ہیں وہاں پر زیادہ حملے ہوئے ہیں اور وہاں پر زیادہ تباہی ہوئی ہے. 4 سے 5 لوگ ایران کے اندر شہید بھی ہوئے ہیں. اہواز، بندر عباس، خرم آباد اور جاسک میں زیادہ حملے امریکہ نے کیے ہیں. اور پہلی مرتبہ ناظرین محترم ایسا ہو رہا ہے کہ ایران نے ایک ٹوما ہاک کروز میزائل جو امریکہ کا ایک بڑا اہم ترین میزائل ہے، جدید ترین میزائل ہے، اور امریکہ اس ٹائم اس کو داغتا ہے جب اس نے کوئی بڑی تباہی پھیرنی ہوتی ہے. تو جیسے ہی اس کو داغا ہے تو ایران نے اس کو کرامان کا سٹی جو ہے وہاں پر اس کو تباہ کر دیا ہے، یعنی اس کو انٹرسپٹ کیا ہے. بڑی کامیابی کے ساتھ ایران نے تباہ کیا ہے اور اس ایک میزائل کی قیمت 15 سے 20 لاکھ امریکی ڈالر ہے. یہ جدید ترین عام ترین ان کا کروز میزائل ہے ٹوما ہاک جو ہے، اور بہت بڑی تباہی پھیرتا ہے جب کہیں گرتا ہے. تو اس کو ایران نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ تباہ کیا فضا کے اندر. یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ناکامی کو اس نے واضح کر دیا. یہ امریکہ کی تباہی پر کہ آپ کہہ لیں کہ پروانے پر ایران نے دستخط کر ڈالے ہیں. اور جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے درخواست کیا جی کہ مذاکرات کر لیے جائیں، جنگ بندی کر لی جائے. جنگ بندی تب بھی ہوگی جب مذاکرات ہوں گے. عراق کے وزیر اعظم آپ جانتے ہیں کل ایران کے اندر پہنچے تھے. پہلے وہ امریکہ گئے، پھر امریکہ کے بعد یہاں پر آئے. تو بنیادی طور پر ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جنگ بندی کروائیں وہاں پر پہنچ کر. لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہم عارضی جنگ بندی کے حق میں نہیں ہیں. اب ٹرمپ آپ جانتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ عارضی جنگ بندی ہو جائے اور ہماری جو تباہی پھر چکی ہے مشرق وسطیٰ میں ہم دوبارہ اس کو بحال کر لیں، اپنے اڈوں کو بحال کریں، وہاں پر فورسز تعینات کریں اور اپنی تیاری بھرپور طریقے کے ساتھ کر لیں، پھر جنگ کریں گے. لیکن ایران سمجھتا ہے، ساری چیز کو دیکھ رہا ہے، بڑے جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ رہا ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ممکن. ایک طرف آپ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، مزید فوجی دستے بھیج رہے ہیں اور UK کی ایئر بیس کو استعمال کر کے ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عارضی سیز فائر ہو جائے. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایران نے مسترد کیا ہے، ٹرمپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے. تو یہ ٹرمپ کی بخلاہٹ کا منہ بولتا ایک ثبوت ہے. اسی وجہ سے ٹرمپ بخلا گیا اور اس نے حملے کیے ہیں. اچھا، ایک تو ٹوما ہاک میزائل تباہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خبر ہے کہ ایران سیز اٹس نیو ایئر ڈیفینس سسٹم شٹ ڈاؤن US F-35 اسٹیلتھ جیٹ اوور کشم آئس لینڈ. کشم آئس لینڈ پر ایک امریکہ کا جدید ترین جو فائٹر جیٹ ہے F-35 اس کو بھی تباہ کرنے کا ایران دعویٰ کر رہا ہے. میں نے کہا کہ ایران نے جھرلو پھیرا ہے، تو یہ حقیقی بات ہے کہ اتنی بڑی جو تباہی ہے اس کو ہم جھرلو پھیرنا ہی کہہ سکتے ہیں. تو اس ٹائم یہ ناظرین محترم کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. والسلام.